Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everybody, how are you today? Hopefully you're okay. Nice to meet you again. Okay, this meeting we have material about ability and inability. Before we continue about ability and inability, let's start this meeting by using basmalah together, please. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ability and inability. What is ability and inability? Expressing ability. Ability itu kemampuan. Expressing ability adalah ungkapan yang digunakan untuk mengungkapkan kemampuan akan sesuatu hal. And then expressing inability adalah ungkapan tentang suatu hal yang menunjukkan ketidakmampuan akan sesuatu hal. Okay, how to express ability? Bagaimana mengekspresikan sebuah ability, mengungkapkan sebuah ability. Yang pertama di sini caranya bagaimana? Yaitu bisa menggunakan can. Ya. Penggunaan can untuk menyatakan ability secara umum. Misalnya, she can speak English but she can speak Japanese well. Dia tidak bisa berbicara bahasa Inggris, tetapi she can speak Japanese well. Dia bisa berbicara bahasa Jawa dengan baik. And then using could. Penggunaan could untuk menyatakan kebiasaan dalam waktu lampau. Because could is one of the part of past tense. Ya. Untuk past dari can, ya, could. For example, he could play piano when he was child. Dia bisa bermain piano saat dia masih kecil. Untuk lampau, could. Juga bisa untuk menyatakan ability. And then penggunaan be able to juga sering digunakan untuk menyatakan ability. Bentuk present using to be is, am, are plus able to. For example, she is able to speak Japanese fluently. Dia bisa berbicara bahasa Jawa dengan fasih, fluently, ya. Dan itu fasih, itu di garis bawah. Kalau tidak tahu artinya silahkan diingat-ingat, dipelajari, ditulis. Bentuk past, was atau were plus able to. For example, he was able to swim when he was child. Ya. Dia bisa berenang saat dia kecil, saat masih kecil maksudnya. Bentuk future, will be plus able to. For example, he will be able to buy a new car next year. Dia bisa membeli sebuah mobil baru, tapi tahun depan, nah, gitu ya. Okay, there are many expressing of asking ability. First, can you blah blah blah. Can you go? Is he able to? Are you able to? Are you capable of? Okay. What is capable? Mungkin ada yang belum tahu capable itu apa. Capable itu sama dengan able, mampu, sanggup, ya. Do you know how to? Do you think you can?
Do you know anything about? Do you have the expression or ability to? Okay, responding ability. Then the expression of responding ability. First, I'm able to, I know how to, I feel capable, yes, no problem. Would, I am able to, I know something about, yeah. I have the experience of, I would say I'm capable of, I think I have the qualification or experience or ability to, ya. Sini nanti kalian bisa menggunakan salah satu atau beberapa dari responding ability. And then responding inability, jadi ketidakmampuan, tanggapan untuk ketidakmampuan. I cannot, ya. I'm hopeless. Terus hopeless sama dengan pasrah, ada yang nggak ada harapan, ya. I have no idea how. I have no experience of. No, I don't know how to. I don't know anything about. I'm not sure I can. I don't know how to. I'm afraid I can't cope with. Blah, blah, blah. I would not know where to begin or start. Saya tidak tahu. I would not know. Tidak ngerti di mana memulainya. I don't think I have qualification or experience or ability. For example, okay, there is dialogue between Reza and Azra. Yeah. Reza says, "Hey Azra, how are you today?" Azra says, "Oh, hey Reza, I'm fine, thanks." Reza says, "Do you have any planning for tomorrow?" Do you have any planning for tomorrow? Azra says, "No, I have no way." Reza, would you like to going with me to my uncle's house? Azra says, "Of course I would." Okay. From this dialogue, any vocabularies? Any difficult vocabularies? No, ya. Planning artinya apa? Rencana. Kemudian I would like to itu artinya akan. Ini karena bentuknya, konteksnya lebih halus, lebih sopan. Kalaupun tidak, misalkan will you, nah juga boleh, tapi karena ini lebih sopan menggunakan would you like to. Kemudian of course, tentu saja, ya. Okay. Reza says, "But can you drive a car?" Tapi bisakah kamu mengendarai mobil, ya? Nyetir, ya? Azra, "Don't worry, it's easy." Don't worry, it's easy, ya. I've took a course and got the driving license, but I'm not able to drive a big car. Ya. Saya sudah kursus, ya, untuk mendapatkan atau memperoleh SIM, tapi saya itu tidak bisa untuk mengendarai mobil yang besar, gitu. Saya mengatakan, "It doesn't matter, nggak masalah, tidak apa-apa. My car is a
carry, mobil carry maksudnya. So you don't need to drive a big car. Kamu tidak membutuhkan driver ya, maksudnya tidak membutuhkan untuk berkendara mobil yang besar. Azra, yeah. So we will go. When we will go, sorry. Jadi kapan kita akan pergi? Reza says, wait on your home. Tunggu di rumah. I will come there ya. Saya akan datang. Sudah oke. Okay. Nah. Oke. Okay. Worksheet. Tugas untuk kalian. Fill in the blank with suitable verb. Isilah blank, titik-titik yang ada di sini, ini spasi-spasi yang saya ini kasih garis ya, masih kosong, dengan situasi yang sesuai, dengan kata kerja yang sesuai maksudnya ya. A bird can blah 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 because it has a couple of wings. It's very easy ini. Sangat gampang sekali. Kalian tinggal memasukkan kosakata ya, kata-kata kerja maksudnya. Okay, there are 10 questions. 10 exercises. Number 2, a monkey can blah 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 blah. A tree to eat fruits. Kera bisa bla bla bla. Ini sangat mudah sekali. Anita can bla 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 song. She's a singer. My father can bla 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 a car. Bill Gates is computer programmers. He is able to bla 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 application or software and programs for computers. Lindy is professional dancer. She is able to blah blah blah. Mr. Burhan is an English teacher. He can blah 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 English fluently. Najwa cannot blah blah meet homework. It's difficult for her. Rudy has a guitar, but he can blah 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 it well. A jaguar is capable. Capable tadi apa artinya? Mampu atau sanggup. Berapa? As fast as motorcycle. As fast as itu artinya secepat. Okay, then rearrange following dialogue into a good one. Di sini, jadi ada percakapan yang masih acak, yaitu between Zahra and Najma. Percakapan dua orang antara Zahra dan Najma. Kemudian kalian susun ini kalimatnya. Kalimatnya yang masih acak ini. Berarti ini supaya menjadi a good dialogue. Menjadi sebuah percakapan yang bagus, baik dan benar. Kalau seperti ini kan sulit untuk dipahami. Apakah sudah nyambung yang A terus ke B? Belum tahu. Silahkan ini dikerjakan untuk latihan. Jadi yang pertama tadi, yang ini silahkan kalian isi menggunakan kata kerja. Ada 10 nomor, and then menyusun percakapan antara Zahra dan Najma. Ini nanti juga dikumpulkan ya, dikerjakan, next meeting dikumpulkan. Oke, clear ya? Kalau sudah, saya rasa cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.